Hello, student. Good morning. How are you today? Today we will talk about expressing capability. For you who already study about that in PDF, you are one step closer to understand how to express capability. And today is the meeting for English for specific purpose SMK Pupri 2 Jakarta. Alright. Lalu kita akan masuk ke slide pertama. Di sini kalian tentu sudah pernah membaca pada dialog sebelumnya antara manajer dan Miss Sonia Dewi. I have 2 years experience as a pastry chef in Oakwood before. Saya memiliki pengalaman 2 tahun sebagai koki pastry di Oakwood. I'm good at local pastry since it was my interest. Saya baik di local pastry karena ini adalah ketertarikan saya. Saya tertarik di situ. I also have the experience as a cook, an assistant of social chef. Saya juga memiliki pengalaman sebagai koki asisten dari social chef. Nah, beberapa ekspresi berikut atau yang sudah saya Mr. Yuka sampaikan tadi itu merupakan ekspresi untuk mengungkapkan kemampuan atau capability. Nah, di sini ada beberapa contoh cara mengungkapkan kemampuan. Yang pertama, I know how to, I know how something about, I'm pretty good at, I'm able to, I have experience of, I'm capable of. Nah, selain mengekspresikan kemampuan, di sini juga ada mengekspresikan ketidakmampuan. I'm not sure I can. I have no idea how to. I have no experience of. I don't feel capable of. I don't have the ability to. I don't think I have the qualification. Nah, seperti itu. Itu yang ketidakmampuan. Lalu apa sih sebenarnya artinya dari kedua ekspresi tadi? Nah, sini Mr. Yuka sudah siapkan. Nah, ada beberapa. Yang pertama, I know how to. Artinya apa sih? Nah, artinya itu saya tahu bagaimana. I know something about. Saya tahu sesuatu tentang apa. I'm pretty good at. Saya cukup baik dalam. I'm able to. Saya bisa. I have experience of. Saya memiliki pengalaman. I'm capable of. Saya mampu. Nah, itu yang expressing capability. Selanjutnya, expressing inability, ketidakmampuan. Yang pertama, I'm not sure I can, itu saya tidak yakin saya bisa. Lalu, I have no idea how to, saya tidak tahu bagaimana. Number 3, I have no experience of, saya tidak punya pengalaman. I don't feel capable of, saya merasa tidak mampu. I don't have the ability to, saya tidak memiliki kemampuan untuk. And the last one, I don't think I have qualification. Saya tidak berpikir saya memiliki kualifikasi. Nah, itu adalah beberapa ekspresi ketidakmampuan. Kalau dibuat kalimat utuh bagaimana? Nah, ini ada contohnya. Misalnya, I'm pretty good at cooking Italian pasta. Nah, itu example expressing capability. Artinya apa? Saya cukup pandai memasak pasta Italia. Number 2, I'm able to work abroad. Saya bisa bekerja di luar negeri. Number 3, I have experience of making oriental dessert.
Saya memiliki pengalaman membuat hidangan penutup oriental. Number 4, I know how to make a garnish and decorate the plate. Saya tahu cara membuat hiasan dan menghias piring. Number 5, I know something about continental beverages. Saya tahu sesuatu tentang minuman kontinental. There were some expressing capability, some examples of expressing capability. Now let's move to the example of expressing inability. Number 1, I'm not sure I can charge for the night shift. Saya tidak yakin saya dapat mengenakan biaya untuk shift malam. Nah, itu. Number 2, I don't feel capable of managing the stock. Saya tidak merasa mampu mengelola stok. Number 3, I don't think I have qualification for a nutritional consultant. Saya tidak berpikir saya memiliki kualifikasi untuk konsultan nutrisi. Number 4, I don't have the ability to be a menu planner. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menjadi perencana menu. I have no idea how to make the steak not overcooked. Saya tidak tahu bagaimana membuat steak tidak terlalu matang. Okay, so until this part, you already know how to express capability and express inability. I hope if you have any question or you still don't understand something, you may write down on the comment class or chat me on WA. Jangan malu-malu buat bertanya. Alright, next. Nah, this one. Decide whether these following statements are expressing capability or inability by giving a tick in the right column. Number 1 has been done for you. Nah, kalian diminta untuk memberi tanda centang di bagian kalimat yang itu menunjukkan kemampuan atau ketidakmampuan. Ingat, capable itu mampu, incapable itu tidak mampu. Number 1, I know nothing about mixing risotto. Saya tidak tahu sama sekali tentang mencampur risotto. Berarti itu incapable. Next, number 2, I'm sure that becoming an executive chef is not difficult. Saya yakin bahwa menjadi seorang executive chef tidak sulit. Nah, berarti mampu nggak? Mampu, capable ya. Nah, beri tanda centang. Number 3, I'm not able to finish 100 bowls of salad in an hour. I'm not able. Saya tidak mampu. Nah, dari situ saja sudah menunjukkan bahwa ketidakmampuan. Nah, dicentang yang incapable. Number 4, I would say I was capable of assisting the Italian head chef. I would say I was capable. Saya akan menyampaikan bahwa saya mampu menjadi asisten atau membantu Italian head chef. Berarti mampu, capable. Okay, good job. Number 5, making hot beverages is my expertise. Membuat minuman panas adalah keahlian saya. Nah, jadi mampu nggak? Mampu dong. Lanjut, nomor 6. To be a pastry chef wasn't my qualification. Menjadi koki pastry bukanlah kualifikasi saya. Nah, kalau bukan kualifikasi berarti incapable. Nah, number 7. I'm afraid I cannot cope with complaining customer again. Saya takut saya tidak dapat atau saya tidak mampu menghadapi pelanggan yang komplain. Berarti tidak mampu, incapable. Number 8, I'm not good at managing the nutrients as you do. Saya tidak terlalu baik untuk menangani bagian nutrisi seperti yang kamu lakukan. Berarti tidak mampu. I'm not good. Berarti incapable. Ya. Number 9, I'm not too bad at controlling stock rotation. Saya tidak terlalu buruk
pada kontrol stok. Pergantian kontrol stok. Nah, berarti kalau tidak terlalu jelek itu berarti mampu. Number 10, I have the qualification to join this catering company. I have the qualification. Saya mempunyai kualifikasi untuk bergabung. Nah, berarti kan itu mampu nggak? Mampu. Capable. Ya, done. 10 numbers. Okay. Is there any question? Write down below. Good job. Next. Now, for this part, I have an assistant for you. Wait a minute, ya. This one. Nah, please listen carefully. Oh. Manager, restaurant, reference, pastry, experience, culinary, performance, assistant. Yeah. One more time, yeah, one more time. Manager, restaurant, reference, pastry, experience, culinary, performance, assistant. Okay. Sorry about that. You may open it again on your Google Classroom. Jangan takut, itu sudah misalnya kita upload di Google Classroom ya. Jadi kalian bisa mengulangi untuk memutar rekaman suaranya lagi. Nah, di sini ada beberapa vocabulary ya. Ada manager, restaurant, reference, pastry, experience, culinary, performance, and the last one is assistant. Nah, manager itu apa sih? Manager adalah the person who is responsible for managing an organization. Seseorang yang bertanggung jawab untuk mengatur sebuah organisasi. Restoran itu apa? Pasti udah tahu dong, restoran itu apa? A place where meals are prepared and served to customer. Tempat di mana makanan disiapkan dan dihidangkan untuk pelanggan. Nah, selanjutnya ada reference, statement of characters and qualification. Nah, pernyataan tentang kepribadian dan kemampuan. Pastry, a food made from a mixture of flour, fat, and water. Makanan yang terbuat dari campuran tepung, lemak, dan air. Experience, knowledge, or skill from doing, seeing, or feeling things. Pengetahuan atau kemampuan dari melakukan, melihat, atau merasakan sesuatu. Culinary itu connected with cooking or kitchen, berhubungan dengan memasak atau dapur. Performance, the action of doing something, perbuatan atau apa ya, action, tindakan melakukan sesuatu, doing something. Assistant, someone who helps someone else to do some job. Seseorang yang membantu seseorang lain untuk melakukan pekerjaan. Nah, oke. Ya. I think that's all. Ini gimana, Mbak, mau keluar? Nolak.
Nah, okay, that's all for today. I hope you can learn something for our meeting today. Today we learn about expressing capability atau mengekspresikan kemampuan. Lalu juga we learn how to differentiate between the capability and inability. And the last one, vocabulary about that. I hope you can learn from that and you can doing the study by yourself. And good luck for you. Okay, thank you. Bye. See you next meeting.